أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Soit par lui, soit par la vue, soit par des preuves irréfutables établies par la raison. La raison, lui, la vue, le toucher constituent des preuves complètes et palpables. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Isra, verset 35, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. L'étudiant musulman donc est celui qui accepte les commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala et refuse ses interdits dans leur totalité. Toute connaissance en conformité avec la loi divine et la raison est bonne, et toute connaissance déviationniste de ce principe est mauvaise. Un esprit raisonnable ne dévie pas la loi divine. Ragare jonde men ɗo ya derɗiraɓe, miɗo sofnda ha noppi kala faggitowo andal pukarajo fuu hadiseji annabijo, konngol annabijo sallllahu alayhi wa sallama. Annabijo wi en julɗo kam on mo julɓe hisi ɗemgal maako e juuɗe maako. Ɗemgal maako toñataɓe, huɗataɓe, ño'ataɓe, ñamataɓe neɗɗako. Juuɗe maako bo foɗidantako ya toña ɓe tappaɓe ko sappo yotta wargo kam. E konngol maako julɗo o derɗirawo julɗo, o toñatamo, o bustatamo, o yawnatamo. Hadiseji Muslim, annabijo wi en fahin on laatiɗo ɗo nuɗɗini jawmirawo e yende dargal. Laareno jawmirawo annabijo hawtirɗum nuɗɗinɗo jawmirawo e yende dargal. O andi fakat dargal ngal ɗon to wot ko waɗi fakat ɗum wangoyan toon. O nuɗɗinɗo jawmirawo e yende dargal kam annabijo wi yo o wi'a hayro kadi. O sona non bo yo o jeeɗa, o wi'a hayru sona non bo yo o jeeɗa. Ni annabijo wi en hadisol Bukhari, wa fil khitami ahmisu fi uznay kulli talibi muslimin qawlahu sallallahu alayhi wa sallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wa qawluhu alayhi salatu wassalam al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiru wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Pour conclure, je lance donc un appel confidentiel. Un appel confidentiel aux étudiants musulmans pour qu'ils méditent sur les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: nos musulmans et celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de ses mains. Il dit encore: le musulman est frère du musulman. Il ne le provoque pas, il ne le repousse pas, il ne le sous-estime pas.
Ces deux hadiths sont rapportés des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore: quiconque croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sur ce, chers frères, nous terminons donc le thème qui nous a été donné. Et je vous remercie donc de votre bien aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, en getti modibbo. Bawni o sappaken, bawni o solni hande fukarabe ni jangobe kala jangirde fu do lawol dabbitidgo andal man. Aw solnugo derrabe fukarabe man bo o sappaken kala no dabbitirte ande kam pat. E non man o ɗaɓɓitiren en fuu tiiɗen bodo majum. E non man kadi en tammi maɓɓititgo dammugal jaabago ƴami moɗon ɓawni dede ko nanɗen man to wodi ko en paamay bo famtidoɗen ha fahin dow majum inchallah. Et donc après la présentation, n'est-ce pas, de notre thème de la soirée, le fidèle musulman, le conférencier a donc exhorté d'abord les étudiants sur leur responsabilité et leur devoir à la recherche de la connaissance. Il nous a après présenté les différentes branches de la recherche donc, de la connaissance, que ce soit la connaissance spirituelle que la connaissance temporelle. À présent donc, Inch'Allah, il va essayer, n'est-ce pas, de répondre à quelques questions qui nous sont parvenues ici. Et vos questions sont également attendues. عودة أيها الإخوة، أطلب منكم أن لا تخرج الأسئلة عن الموضوع، هذا هو الأولى، لأن المخيم في عدة من المحاضرات، كل من عنده سؤال ينتظر حتى يأتي الموضوع الذي يتناوله المحاضر. إذا كان موضوعه فيه يسأل، فلا يخرج الإنسان عن الموضوع إن شاء الله. يكون يدبتير تدر إرابة وسني ياما تمن تاورتا واتو شيزين وولبيدو ngam wato mukhayyam men do séminaire man do mari muhadaraji duddi fere mo mari ƴamol to tawi yaade be ko en wolwi wonay nder mawdu ko en wolwi hande do muya tammi waroy go ha yeso inchallah. Dey السائل يسأل ما كتب اسمه ويتهرى، يقول مثلا: الطالب الذي يشتغل بطلب العلم واكتسابه فقط ولا يهمه التطبيق ولا دعوة غيره إليه، كيف يكون هذا؟ يقول يعني سؤاله يدور حول ما قلت، يعني تعبير غير سليم هنا. yamoɗo yama masalan oɗo ɗaɓɓito andal faggito andal tan o hutinirta ko ngal o yonata tana mako bo andal man o kano yake mako masalan o jangan tan kanko oɗo sukli mofta andal tan no yake mako ɗon woni ƴamol man. نقول وبالله التوفيق فهذا الطالب وهو في طلب العلم فليبدأ بالتطبيق، فلا ينبغي أن يتعلم ولا يطبق، فهذا أخاف أن يمحق بركة علمه. فإذا كان لا يدعو غيره إليه بحجة أنه ما تصلح بسلاح العلم حتى يدعو غيره إليه فهذا نعمة، ولكن لكل إنسان أن يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما أوتي من العلم وبقدر ما أوتي من الجاه والقدرة على ذلك، فهذا هو الأولى. أما أن يشتغل بالعلم فقط ولا يعمل بما علمه فهذا ليس بمنهج الصحابة، والأفضل هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ɗaɓɓito andal laatiɗo yaake mum banniɗo hanay o nanon, hani no ɓuri kam o huwa kam. to o hujjori o wi o wala andal o fotay yonugo tana mako. ɗo bo o anda masalan ko moye woodi bawɗe umrugo mboɗenga haɗa hallende ɗo fodde bawɗe mum, o habda ɗo fodde bawɗe mako ta o tasta ɗum. to o acci ɗum o hutinirta ko andal mako, o wi kanko oɗo habda sey to o mari andal nde o hutinirta ngal
a yeeɗan ha mooda moy wima ma moodanma a andi a moodatona a yeeɗan ha mooda nde a ƴona yimɓe nde a hurangal na to ama ino a wiyata jawma ngam majum hani a huura ko a jangi ɗo fodde bawɗe ma e ƴonoɗa bo fodde bawɗe ma ɗo on ɓurɗum. La question posée est de savoir, est celle de quelqu'un qui a voulu savoir ce qu'en pense le conférencier d'un étudiant qui a pour seule préoccupation la recherche du savoir, sans toutefois l'appliquer. Pour lui, son seul but de faire les études, au point même de devenir savant. Le conférencier répond que la recherche du savoir est très bonne, mais il est mieux que ce savoir puisse servir. Savoir pour le savoir n'a aucun effet. Et il lui rappelle que il est de notre devoir, nous, de cette communauté-là, il est de notre devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'ailleurs, c'est ce qui fait donc notre différence avec les autres communautés. On peut donc ordonner le bien et défendre le mal, soit par utilisation de sa connaissance, ou bien par l'utilisation d'autres possibilités, qui peuvent être des possibilités d'aisance, ou bien des possibilités corporelles, ou bien même des possibilités de responsabilité. Quelqu'un donc qui a pour seul but la recherche du savoir pour le savoir n'est nullement utile à une communauté. Il ne prétendra pas dire qu'il va attendre jusqu'à ce qu'il devienne un savant afin de pouvoir appeler donc à appeler au bienfait. Alors un type comme celui-là, il ne peut même pas savoir sûrement quand est-ce qu'il va devenir professeur comme il veut. Il ne faut donc pas attendre être un grand professeur pour pouvoir donc dispenser le peu de savoir qu'on a. Voilà ce qu'il a répondu comme... السؤال الذي يلي يقول السائل يستفهم عن عدد آيات القرآن. قد ذكرنا 6236 آية. إن ولينو يميها على لمقال آية القرآن. وجيني جيغو اتمت لديدي اتشابان اتاتي اجيغو آية. Quelqu'un a demandé qu'on lui rappelle le nombre exact des versets qui se trouvent dans notre Saint-Coran. Et on lui répond que notre Saint-Coran contient 6236 versets. 6236 versets. وهذا يسأل عن العلوم التي يبدأ بها طالب العلم في طلبه للعلم. وبولو يا مawatu ande de on hani pukarajo faggito ande fu fuddira ha dabbitago mako andal. هذا جواب حتى نجد له جواب شافي حتى إذا علمناه هو أو ولكن نقول بالله التوفيق عليه أن يبدأ بمعرفة الأصول لأنه مسلم فهو أول ما يبدأ به فيعلم الإسلام فيعلم الله فيعلم كيف يتعبد الله ثم يأخذ الأيسر أيسر له. وإذا توسع في تخصصاته فهو أدرى بنفسه ما يليق به ولكن يستلزم أن يكون على وفق القواعد التي أسسناها في المحاضرة فيكون الميزان الشرعي بين يديه فلا يأخذ شيئا ويقتنع به إذا خالف ما أمر الله أو نهى عنه. on bo yami masalan andal ngal hani bi adajo fuddira ato andago yake emdo man urata faydugo ha jabugo mo amma be sifa amma o fuddira ande wete wato aqida tawhidi o anda Allah no o rewrata Allah ga kanju waddimo dewe ma ko do anda o labbina nden hoti wato ko filitimo woni o ande ko yidi andugo wato ha specialité ko jugo yidi jangugo tan o anda ko en wolwiya muhadara do o anda o mara yeso mako ko arti o jangi tawhidi do o ni sira dum ande do jangata man hunde tonde luuri be ko Allah umri
koko Allah haɗi ko jawmirawo wi ɗum ha qur'an o anda na ɗum gonga o yofana wato o gonɗina konngol Allah taw gonɗina konngol tan Allah o acca konngol jawmirawo. Nos frères a demandé de savoir par quelle connaissance, par quelle matière faut-il commencer quand on veut chercher du savoir. On lui répond qu'il faudrait d'abord qu'il commence par connaître ce qui lui est obligatoire, c'est-à-dire connaître la connaissance de Dieu, de son prophète, de sa religion, c'est-à-dire la connaissance du tawhid, c'est-à-dire de sa foi correcte. Après donc avoir acquis cette connaissance, il pourra donc se spécialiser dans toutes les autres connaissances qu'il veut, à condition que ces connaissances-là ne soient pas contraires à la ligne directrice que Dieu nous a tracée à travers le Saint-Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول السائل كيف يطلب للعلماء المغفرة؟ يا مهودو يا منوي ودبتنتا مودبه فرويها جوميراو. الجواب يستغفر لهم كلما ذكر اسم عالم يترحم عليه رحمه الله. يقول قال إمام مالك رحمه الله وإذا ذكرهم يذكرهم بالخير كما ذكرنا في المحاضرة يستغفر لهم. فإذا علم شيئا يعني من خلال بحثه ممكن يتوصل إلى نتيجة ما كان يتوقعها ثم يجد في كتاب قد وصل إليها عالم قبله مثلا يعلم فضل العلماء ترحم عليه مثل هذه الأشياء. الباب واسع في هذا. on boɗo yamannoyi o ɗaɓɓitinta modiɓɓe fariwe marɓe ande o do'anaɓe kala nde o ɓanti defte maɓɓe fuu masalan o ɓanti o jangan fuu o wiya Allah hinnoɓe Allah teddin mbar jaari maɓɓe o tokka ɓe do'ango banni masalan to o wiɗiti ha ande makoy ha jawmirawo famnimo hunde ha diina na ɗum welotomo nden yande go o ɓanta deftere o tawa ase hunde nde ka waɗi duuɓi temeɗɗe modiɓɓe woɓɓe yetti ɗum o anda ɓural maɓɓe o waɗa do'a o waɗana ɓe do'a ɗum dewal o maran mbar jaari kanko bo dow majum. Le frère a voulu savoir comment est-ce que on peut invoquer Dieu pour les oulémas par exemple qui sont morts comme il a une question dans l'exposé. La réponse est très simple. Chaque fois que leur nom ou leur idée nous reviennent à l'esprit, on doit donc implorer Dieu pour eux, simplement. Parfois même, au cours de nos études, nous pouvons être intéressés par un sujet et au cours de nos recherches, nous aboutissons à un résultat très convaincant et qui nous satisfait. Et en essayant de voir cette conclusion, nous constatons par exemple que ça a été débattu et la solution avait été déjà trouvée par exemple un de nos oulémas ou un de nos aînés ou un de nos prédécesseurs. Nous prions Dieu pour lui. Et comme l'invocation de Dieu est aussi une dévotion, sûrement nous pouvons avoir une récompense en dehors de celle qu'ils doivent avoir par notre imploration pour eux. Voilà ce qu'il a répondu à propos de cette question. طالب يسأل يريد أن يسافر ليطلب العلم ولكن والده يمنعه ذلك كيف يصنع؟ وبور يا ما يدي ويا ورتا ودilla ودبito andal tan saro ma ko do hadamo no o wadata o dowtona dum na o dilla ya derdam juldo mardo elende ha faggitago andal ngam dum nafa ma nafa julbe Allah Allah yede andal man amma ɗo tan saaro ma haɓu ha woni man ɗo faggoto andal ha modiɓɓe filite ma man ɗo fodde bawɗe ma saaro ma man bo to o yi hayru ha ma nden o a woodi luuto heedi maako fakat o dugante ngam wala yelanɗo goɗɗo ɓura ɗum se saaro ma ka ɗo yela ko nde saaro ɗo yela ɓiyum ɓura ɗum ngam majum o wayantama hayru to hayru a mari haaji wallahi o wayantama to haɗima bo yama woodi laru oɗo yi'a
to a dilli ɗo wato wala mo darata darnde ma ƴowtan saaro ma a yiyay kadi goɗɗo warno ha yaha jihadi annabijo wimo lismitu dada mana ha ma ko a waɗata jihadi mana wotko ɓurata jihadi na andal fuu oho ɗum jihadi ɗaɓɓitago andal en daari ɗum dow nonnoon ɓuri ya derɗiraɓe الجواب الذي يقول يريد أن يغادر بلدته ليطلب العلم ولكن والده يمنعه ذلك نقول له يا الأخ العزيز أطع والدك حاول أن تكتسب العلم من العلماء عن العلماء الذين حولك قدر استطاعتك فوالدك إذا رأى منك الخير وفيك الخير والله لا يمنعك أن يزداد هذا الخير فلا يرجو أي إنسان أن يرى غيره أفضل منه إلا الوالد فلا يكون الوالد حسودا أبدا فهو يحرص أن تكون أفضل منه ويريد لك الخير من أي ناحية يأتيك الخير وحاول أن تطيع والدك لعل هناك سبب أنت لا تعلم هذا السبب هو الذي دفعه على أن يمنعك أن تخرج لطلب العلم فربما إذا خرجت ليس هناك من يقيم برعايته غيرك والرسول صلى الله عليه وسلم رد رجلا حين سأله أن يخرج معه للجهاد فقال ففيهما فجاهد ارجع إلى والديك فجاهد فيهما فأنت أيضا نقول لك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ونرجو أن يرزقك الله علما نافعا تنتفع به أنت والعلماء جميعا. Notre camarade, notre frère a posé la question de savoir comment faut-il faire puisqu'il veut aller fréquenter, laisser sa ville pour aller fréquenter ailleurs et que ses parents sont contre. Que faut-il faire? Est-ce que les parents ont raison de le faire? On lui répond tout simplement que il faudrait ne pas aller à l'encontre de ses parents. Parce que le Coran et la Sunna, notre religion, nous dit d'observer les recommandations de nos parents et d'observer aussi leurs interdits tant que cela n'est pas contraire à la législation divine. Le savoir donc que vous voulez aller chercher loin, vous pouvez chercher ce savoir-là sur place avec les ulamas que vous pouvez avoir à votre alentour. Les parents ne peuvent pas être contre votre épanouissement. D'ailleurs, il n'y a que les parents, il n'y a que seuls les parents qui peuvent accepter d'être dépassés par leurs enfants, leur progéniture. C'est pour ça donc, vous devez donc, plutôt que d'aller chercher le savoir ailleurs, rester donc à côté de vos parents. Peut-être que parce qu'ils ont vu que vous êtes assez important, vous les aidez et quand vous partirez, il n'y aura personne qui va donc se substituer à votre présence. Ensuite, il nous a donné l'exemple d'un jeune gars qui voulait aller avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en djihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu de retourner à la maison, d'aller faire son djihad auprès de ses pères et mères. Certes, la recherche du savoir aussi est un djihad, mais privilégions d'abord nos parents avant d'aller chercher le savoir ailleurs. Voilà en quelque sorte la réponse à votre question. سؤال يتعلق بالحلال والحرام لأن في المحاضرة ذكرنا عن المال ورد في القرآن ما أدري لماذا أورد هذا السؤال يعني أورد عدة أحاديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ذكر الأحاديث إلى ثم قال ما حكم الذي يخرج بمال حرام ليطلب العلم ثم يتحصل على هذا العلم فعلا وينتفع به هو بنفسه وينتفع به الآخرون أيضا وأيضا الذي اكتسب مالا حراما
يعمل بهذا المال في وجوه الخير. يا أخي أنت ذكرت الحديث إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا، هذا هو، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا. لحم نبت من مال حرام النار أولى له، هذا حديث. الذي يأكل الحرام، حديث الذي ذكرته، ويتغذى بالحرام يخرج وهو في السفر من أسباب استجابة الدعوة يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجاب له، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لنتحرى الحلال، ففي الحلال وإن كان قليلا البركة والخير. فالذي يطلب العلم بمال حرام نسيه بأن يتقي الله، فهذا العلم فعليه أن يسونه من مثل هذه الخبائث، فيسون العلم من أن يكتسب بالحرام. فما أظن أن هذا العلم سينفعه، وإن ذكر السائل أنه انتفع بهذا العلم ما أظن سينفعه، وإن كان ذلك فهو من أشياء يعني الظاهرات فقط، أما في قلبه ما أظن سينتفع بهذا العلم، فلا ينبغي. ولكن الذي استفاد منه هذا العلم لابد أن هذا العلم ينفعه، لأنه لا يضره. وهل يعلم أن هذا العلم جاءه من عن طريق الحرام؟ لا يحرم عليه أن يتعلم عليه ويكتسب العلم هو غيره، والله أعلم. ونسأل الله أن يوفقنا لاكتساب الحلال. يا مويامي يريد أول بحديث يجي كولارني قبل أن أنتقل إلى اللغة الفلانية. يعني مثل هذه المسائل يذكر الأصوليون، يعني إذا كان الجهة منفكة أو غير المنفكة، الذي سرق ثوبا وصلى فيه هل تصح صلاته؟ اتفقوا على أن الجهة إن كان غير منفكة لا تصح، وإن كانت الجهة منفكة تصح، ولكن عند التطبيق يختلفون. فبعض يقول له أجر عمله ووزر سرقته، اكتسب غصب بيتا وصلى فيه يعبد الله في هذا البيت. إذا كان الجهة منفكة تصح صلاته، مسألة أصولية بحتة يتعلق بطلاب العلم. فإذا كان الجهة غير منفكة لا تصح صلاته، هذا قاعدة متفقة عليها بين الأصوليون، ولكن يختلفون في التطبيق. إمام أحمد مثلا يرى غير هذا وآخر يرى غير هذا. هذه المسألة عيسى جدا، يرجو إليها يا طلبة العلم إلى في أصول الفقه تجدونها هلا إن شاء الله. جوابك ودوية أولها على بتاعون جودي حرام وفقتا جودي حرام دي كرم دي وياه فقتيران دي أندل وجوجلا كنجون جوب آري ماكو يا درلام أندا كدي كوسل واتو تيو watu wurti ha bandu ma to dum haram on a nyami am bottol e majum dum wurti ha bandu ma yite on handani dum na a yerdan kadi bandu ma ndo a wubandu nder yite na himu dum dey jawdi ndi jawmirawo harmiri ko andi ngam dabbitira andal urdudum hunde wot ko woni bo wodi ko mari daraja ba andal na derram on baddo non do wadi ko hanay to o yedama andal do bawodo may wolwi haddo masalan mi tammay andal do ngal nafanmo ko masalan o wangiri himbe kanko o modi bojo o dadi be ha fasahaku be andal wato andal mi tammay o do botora e magal ha suudi dum mako hani o lorana nafsu mako o tubana jawmirawo yama jawmirawo jabana tubu mako e non faggitiddo ande jawdi den o do bota himbe masalan o nafkandi jihaji khairu fu wato hadisol ngol yamo may windi ha yamol mako mando jawmirawo o senido o jabatabo se boddum senidum ko an wato jawdi ndi lati di jawmirawo harmiri wato dokka sadaka do jabantena jabata kesike jawmirawo jabata wato koina halal والله أعلم. بالنسبة للمسألة التي ذكرنا جهة منفكة ولو فصلنا بالفلانية لا يفهمها العامي. La question suivante est de savoir si un étudiant peut donc utiliser les moyens illicites pour rechercher le savoir dont il est question. Et il a fait allusion à deux hadiths qui nous disent
que le licite est clair et l'illicite est clair. Par conséquent, donc, chacun d'entre nous peut parfaitement déceler ce qui est licite et illicite. Ainsi donc, l'étudiant qui va utiliser les moyens illicites pour payer par exemple ses études, on lui pose la question de savoir est-ce que lui, il va accepter de se faire jeter dans l'enfer pendant qu'il sait pertinemment que chaque morceau de chair qui est poussé sur son corps à cause, par exemple, parce qu'il a utilisé un bien illicite, est-ce qu'il pourra accepter d'être jeté en enfer? Parce que ça, il le sait. La réponse est sûrement non. Ce qu'on lui conseille donc, il faudrait qu'il fasse tout pour ne plus utiliser de l'argent illicite ou bien des moyens illicites pour faire ses études. Comment pourrait-il utiliser l'illicite pour chercher quelque chose de plus noble que le savoir? Et d'ailleurs, quand bien même il aura obtenu ce savoir, nous doutons fort que ce savoir lui soit bénéfique. Même si aux yeux de tout le monde, extérieurement, il devient un grand savant, intérieurement, ce n'est que pourriture. À propos de cette même question, le professeur a pris un exemple de quelqu'un qui, pour lui, il ne fait qu'accumuler les biens par tous les moyens, qu'ils soient légaux ou illégaux, mais qui fait de largesses auprès des personnes en faisant par exemple la sadaqa ou en faisant de bons actes avec de l'argent mal acquis. Il rappelle donc à ceux qui font cela et à l'étudiant également que Dieu est pur et saint. Il n'accepte pas ce qui est impur et malsain. On aura beau construire par exemple des mosquées, faire la zakat, amener les gens en pèlerinage, si c'est de l'argent sale, de l'argent acquis illicitement, on n'aura aucun poids de bénéfice. Cependant, les gens à qui on a fait du bien, ceux-là auront bien leur récompense parce qu'ils ne savent même pas l'origine de votre richesse. Par exemple, une mosquée qui a été construite, on ne sait comment, vous venez prier à l'intérieur, vous avez votre récompense sans problème, on ne vous demandera rien. Il en est de même pour quelqu'un comme par exemple à qui on paye le pèlerinage à la Mecque avec de l'argent sale. Pour lui, il n'y a pas de problème, son pèlerinage est agréé, mais celui qui aura donc payé ce pèlerinage, c'est à celui-là qu'on dit qu'il n'aura il n'espérera aucun bénéfice le jour du jugement dernier. سؤال هذا يسأل يعني تقدم في العلم يعلم الرياضيات مثلا الضرب والجمع والطرح ونحو ذلك، هل يجوز له أن يستخدم هذا العلم في اكتساب المال؟ هذا هو السؤال. أولو ويمي وعندي عند الحساب وهوتني رال عندن قال هاج موبو فقتاغو جاولنا دون يعمل ماكو. الجواب يا أخي إذا كان علمك الحساب تعلم الناس علم الحساب. علم الحساب جيد معرفته لأن به مثلا تقسم التركة، وعلم الفرائض تعلمون أنه نصف العلم. أيوة جيد تكتسب به جائز. أما أن تستخدم علم الرياضيات والحساب في معرفة ما حرم الله على اطلاعه فهذا لا يجوز، والله أعلم. باختصار شديد بهذا ما جمو عند الحساب ماتيماتيك مثلا واوي دو ماشين فوتي هوتيني لا فغيتيرا no yeɗira be andal man o jangina himɓe ngam to andi hisabu ɗo masalan be man a sendirta wato jawle mayɗo dow henaniɓe jawle man ronoɓe be andal hisabu wana boɗɗum andugo ɗum ngam heɓano ɗum timmira en andi andal faraid bo wato annabijo wi ɗum reta andal ko nandi noon masalan. amma wato anda andal hisabu ngam o ɗaɓɓitira andago ko jawmirawo harmini ɗellitago dow majum kam ɗo ka ɗum woɗay ɗum karam ɗum o daya ɗum, wallahu alam. La question suivante est de savoir si un étudiant peut
chercher le savoir en mathématiques? On lui répond qu'il peut bien faire le savoir, de chercher le savoir en mathématiques. Et il demande est-ce qu'il n'est pas interdit d'utiliser ce savoir pour sa subsistance. On lui répond qu'il n'y a pas de mal à utiliser les mathématiques pour sa subsistance. Il peut enseigner les mathématiques aux gens, être professeur de mathématiques. Il peut même, par l'apprentissage des mathématiques, enseigner les gens comment est-ce qu'on va donc différencier les biens du monde à ceux de ses héritiers. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la connaissance parfaite de la façon de partager l'héritage, c'est la moitié du savoir en islam. Il est donc normal que vous utilisiez donc vos mathématiques pour pouvoir faire des actes pareils. Cependant, avec les mathématiques, certains astucieux cherchent à combiner les chiffres de telle sorte qu'ils puissent, par exemple, vous dire qu'ils peuvent déterminer ce qui vient exactement après, ou alors par cela, ils peuvent vous dire tout ce que vous pouvez avoir dans les moments futurs. De telles connaissances sont interdites par l'islam parce que seul notre Seigneur connaît ce qui peut arriver demain. Ce qui peut arriver après, il n'y a que notre Seigneur, Dieu subhanahu wa ta'ala, qui le connaît. Si donc il utilise ces mathématiques, il en fait une mauvaise utilisation, qui va à l'encontre du Coran et de la Sunna, là il est tombé dans le haram et il ne lui est pas permis donc de le faire. J'attire son attention sur l'importance des mathématiques parce que moi j'en ai fait. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est en pleine évolution. Nous voyons des objets tels que ceci, tels que cet appareil-là, les véhicules qui sont dehors, même si ces objets appartiennent à d'autres disciplines, telles que par exemple l'électricité ou la physique, la mathématique est un outil très nécessaire dans l'étude de toutes les disciplines, jusqu'en chimie, jusqu'en philosophie même, parce que même en sociologie, là où on croit qu'on ne peut pas utiliser les mathématiques, on peut très bien les utiliser. Il suffit seulement de transformer toutes les données en équations mathématiques que nous pouvons résoudre selon les règles mathématiques. Par conséquent, donc, la mathématique, vraiment, les mathématiques, c'est quelque chose qu'on conseille à tous nos étudiants de connaître parce que ça va leur servir énormément. Mais il faut en faire bon usage. Je vous remercie. السؤال التالي يسأل عن الشروط التي عدتها الشافعي في سبيل طلب العلم. هل إذا ما استعملها يستطيع أن يتحصل على العلم مثلا؟ يعني يريد أن هل هذه الشروط واجبة لابد أن يحققها يوجدها قبل أن يتحصل على العلم؟ الجواب: إمام الشافعي خبير في طلب العلم، بخبرته حددها، فما أظنك تستطيع أن تتحصل على العلم بغيرها. وإن قلت لا فأنت في الساحة حاول، بغير الذكاء، بغير الحرص والاجتهاد، بغير زاد، بغير الأستاذ الذي يعلمك تستطيع؟ ما أظن. Ulama syar'i jidi Imam Shafi limtia fagitago andal lo kam I wajibina se goddo hebbina di tawan den heb andalna ko malla ko huwaydi o hebbinay di o heban andalna ko mi wi'ata mo kam Imam Shafi o goddo on kabdudo e majum o jarribi dum on o wi dum do na do hawano no o wi dum be andal e jarribago on o wi dum do ngam majum to awi ndama adon hawa to tereng man ada bito andal habdu kadi hay ndara a heban galna awala hakkilo semgo faamu a foti hebgo andal na awala elende an ka tuma to goddo on josudo heima a heban galna awala njobari anya may nyalli hiri wali weti nyalle di tati a foti bamtugo deftere ma livre ma do a hunjande na
a wala modibbojo mo andinte professeur warta hollama ndaɗo ɗo ni a huyirta a foti heɓgo andal ona ko zamanu o wiɗo a foti ñalde woore an kawa to hande ka nde nangue fuɗi ni ndami jooɗi ɗo ko nge mutta se to mo warti modibbojo a foti ñalde woore mi tammi sharɗiji ma doɗi kebbinayi kam fakat a tammoy heɓago andal ngal. Un étudiant a posé la question de savoir est-ce qu'il est obligatoire de suivre les conseils de l'imam Shafi pour être savant, par exemple. On lui dit que l'imam Shafi, rahimahullah, c'est quelqu'un qui a étudié et beaucoup étudié. Il en a donc l'expérience. S'il a donc réussi à sortir ces 6 conditions qu'il a données, c'est fort de son expérience. Si vous acceptez que ceci est possible, vous pouvez donc essayer, peut-être que vous y arriverez. Mais il n'est pas obligatoire que pour être savant, il faut passer par ce chemin. Mais si vous dites que ce n'est pas vrai, on peut donc faire fi à toutes ces 6 conditions et avoir le savoir. On vous lance un défi. Vous êtes sur le banc, essayez de voir si vraiment, sans intelligence, est-ce que vous pouvez vraiment faire quelque chose. Ou alors, si vous n'avez pas envie du tout, vous n'avez pas envie de chercher le savoir, ça ne vous plaît même pas du tout, est-ce que vous pouvez avoir le savoir? Ou alors, vous n'avez aucune détermination. Tant pis, vous faites ça à la volée comme ça, comme bon vous semble. Est-ce que ça c'est un comportement de quelqu'un qui veut devenir savant? Ou alors, si vous n'avez rien, vraiment, vous n'avez même pas mangé pendant 2-3 jours, est-ce que vous serez capable d'ouvrir un livre? Je crois que même le Coran, vous l'ouvrirez avec difficulté. Et il dit encore, est-ce que vous pouvez vraiment prétendre être savant sans avoir un professeur? Ce n'est pas possible. Même si on vous donne tous les livres du monde entier, autodidacte que vous pouvez être, vous ne pouvez pas devenir savant. C'est très difficile. Si vous devenez savant, c'est que c'est extraordinaire. Ensuite, il dit qu'il faut la disponibilité temporelle. Est-ce que vraiment, si vous ne disposez pas du temps, par exemple, on sait que pour avoir, je ne sais pas moi, tel diplôme, il faut faire tel nombre d'années. Et que vous vous dites que non, aujourd'hui, moi, je me lève un bon matin, avant 18 h, il faut que je devienne docteur en mathématiques, par exemple. Est-ce que vous pourrez le faire? Mais seulement, il vous dit d'essayer si vous croyez que ces conseils qu'il a dit ne sont pas valables. Bon, bref, c'est pour vous dire qu'il faudrait quand même certaines conditions minimum qu'il faut pour avoir un bon savoir. هذا السائل يسأل عن الفلسفة والمنطق. يعني نحن تحدثنا عن العلم، جاء من باب الفلسفة والمنطق. يقول هم مثلا في الثانوية حدد مثلا السنة الأخيرة ترمينال مثلا يفتتنون بالفلسفة، الفلسفة التي مثلا تخرجهم عن عقائدهم التي تنفي وجود الله، مثلا الطبيعة، أهل الطبيعة، مثل هذه الأشياء. هل يعني يسمح لهم أن يعارضوا مثل هذه الأشياء؟ فإذا عارضوا ممكن تنقطع عنهم الدراسة، فيحال بينهم وبين العلم الكثير. ما الحل؟ ماذا يفعلون؟ يدور السؤال حول هذا. طيب، وماذا عمل المسلمون في سبيل حل هذه المشكلة؟ هكذا يقول. الجواب أقول والله أعلم وبالله التوفيق. الفلسفة سلاح إذا تسلح الإنسان به ليجاهد به في سبيل الله فطيب، أما إذا تسلح به ليجاهد في سبيل الباطل فهذا هو الشر. وإلا على حد الفلسفة أنه علم فجائز أن يتعلمه الإنسان، ولكن إذا تعلم ما يجب عليه أولا فيتعلمه ليدافع عن الإسلام. فنقول لهؤلاء الطلبة الصبر، فعليكم أن تصبروا على ما يقولون،
فليكن عندكم سلاح قوي الذي ذكرناه في القرآن. قبل أن تدخل في باب الفلسفة انظر ماذا في القرآن من هذه الناحية، فتتسله بالآيات والأحاديث النبوية، يكون عندك إيمان لا يزحزحه جبل. فإذا رسخ فيك هذا الإيمان فلن يأتي إنسان ويفسد عليك عقيدتك أبدا. فعلينا يا معشر الإخوة أن نعلم ونربي أطفالنا على الإيمان، على التوحيد، يعلموا من هو الله، ليعلموا ما هذا الدين الذي هم فيه. لا يقولن أنا مسلم ولدت من أب مسلم وأم مسلمة فقط، لا يكفي. فالله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من علم، وأوله التوحيد. فإذا غرسنا في عقول شبابنا هذا الإيمان فيأتي أي مستشرق أو أي إنسان آخر يلقي فيه عقيدته، فوالله هذا العلم لا يزيده إلا إيمانا، فيعلم قدرة الله. فكلما أخذ شيئا عن الملحد يزداد بذلك إيمانا فيحوله سلاحا على العدو، وهكذا. فلهذا أنا أقول للعلماء وللمشايخ وللآباء والمربين علينا أن نهتم بهذه الناحية جدا، فنجعل الذين يدرسون في مدارسنا مسلمون لهم عقيدة صحيحة، ليربوا أبناءنا على هذه العقيدة، فيكونوا يدرسونهم فلسفة كما أخذ علماؤنا الفلسفة ودرسوا التوحيد بها. أليس كتب العقائد على نمط الفلاسفة؟ إذا وجدت وحدة الوجود مثلا يتكلمون أن الله أزلي، كلمة أهل التوحيد أهل الأصول أزلي. أزلي هذا لم يأتي في نص الشارع، ولكن يعبرون بهذه الكلمة لأنهم في ساحة مع الفلاسفة. فالله أزلي يعني ورد في القرآن أن الله قديم، أن الله أول، هكذا. القديم أيضا كلمة فلاسفة من المناطق، ما وصف الله بنص من الحديث أو الآية أنه قديم، إنما ورد هذا من الفلاسفة، يقولون أن الله قديم. القديم يقصدون به هو الرب، الأزلي يقصدون به هو الرب. ولكن أخذ علماؤنا هذه العبارة ردا عليهم، يكتبونها في كتبهم مثلا. فورد في القرآن أن الله هو الأول وفسره الرسول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هذا يدل على الإحاطة. هكذا ورد، هو الأول، هذا ورد في النص، وفسر الرسول بأنه ليس قبله شيء. أيوة. إذا أن توغلنا في هذه المسألة يكفينا المحاضرة كاملة فيها. أيوة. طيب لورنغو كوميدو مثلا بفلفل wato dammuɗum haala man wato sammere haala man koyen wiyata wato andal falsafa ɗo philosophie ɓe janginta yimɓe ɗum ɗo fitina ɓiɓɓe men ha jangirle maɓɓe. ɓe ngara ɓe tawa ɗum ɗo luuti ko jawmirawo shar'i ko ɓe andino ha diina maɓɓe, ɗum fitina ɓe. to ɓe wi ɓe arodnan ɗum masalan ɗum wonna ɓe jangirde maɓɓe, ɓe kaɗa ɓe heɓgo diplôme ji ngam yahugo yeeso masalan, ngam ɓe gonɗinayi ko ɓeɗo may wi. noy ɓe mbaɗata heɓa ɓe mara andal ɗo? ɗoɗo ɗo aran kam enen raboɓe ɓiɓɓe saaro en janginoɓe kamɓe ɓen ɓe haɓa ɓe mbaɗa ha wato nafsuji ɓiɓɓe maɓɓe e derke en ɓe anda ko woni o aqida, ko woni o imanaku, moy wiyete jawmirawo o, ngam ɗume o kanko o tagana o anda ko woni diina mako ɗo, moy annabijo mako sallllahu alayhi wa sallam. to o andi ɗo ɗo imanaku ɗo gasi ha mako, en jofumo yaha ha o yehi fuu, wallahi o woodi sulkewol ɗo filitimo ko ɗume, wato masalan ko wato cartus mo rasas, wato cartus mo wato kangeri a fiɗirmo nastata, ngam ɗum arti ɗum mari wato kowagol. ngam majum ko o jangata ha tana julɗo o laati ɗum wato falsafa, ko tana falsafa ɗum ɓesdanamon imanako on tan. o anda fakkat ɗum bawɗe Allah, hakkilo ɓi adamajo hefta ha waɗa ɗum ha wurtina ɗo, o anda fakat bawɗe Allah ɓuri ɗum ɓesdanamo imanako. amma to en dayi ɓinguel ngel ummi min mi julɗo,
saaro am ɓe julɓe baba am julɗo dada am julɗo fakat ɗo ɗum heƴi non en joofimo en nastinmo jangirle o yaha o janga ko waɗata kadi ɗum fitintamo ɗum fitinanmo fakat en haɓa en andina ɓiɓɓe men diina to ɓe andi diina ɗo en yofuɓe ha ɓe yiɗi fuu ɓe jaha wallahi ɓe wonan dow diina maɓɓe enen bo to en janginɓe banni diina goɓe ɓe mawnoyi ɓe maroyi andal ɓe gara ɓe ɗo jangina ɓiɓɓe men julɓe ɓe lowa ha maɓɓe imanaku falsafa man ɗo ɓe janginiraɓe dow ɗatal islama ba modiɓɓe men hoyi falsafa janginiri tawhidi defte tawhidi ɗo ɓurna pat to on tawi on tawan ɓe ɗo sifira allah alqadir al azali ɗo nassi siforago allah be majum ɗo waray ha nassi hadise ko a qur'anu ɗum falsafa en on waddi ɗum mawjudun ɓe wiya azali wato ɗo man ɗo allah ka sifir hoorema ko wi huwa al awalu wal akhiru wal zahiru wal batin ni jawmirawo sifir hoore mum jawmirawo wi kanko woni arandejo annabijo fassir ɗum wi yeeso ma ko wala hunde sam kanko woni ragarejo ɓaawo ma ko wala hunde sam ni annabijo fassir ɗum ngam ɗum ɗo holla filitago jawmirawo ha kala ko ɗume fuu ngam majum hani en andina ɓiɓɓe men ko woni diina nden en wata ɓe ha ɓe giɗi fuu en wiyata masalan en nastinanɓe tan en nastinaɓe l'école ɓe hufran ɗo kam wato ɗum majjere watta ɗum en nastunɓe wato en jangunɓe diina kanjum nafata en wallahu alam. La question suivante, c'est un étudiant veut savoir quel comportement adopter à propos de la philosophie. Cette question revient souvent parmi nos jeunes étudiants, surtout quand ils abordent la première ou la terminale, où ils commencent à étudier la philosophie. Tout ce que l'on peut dire à ces étudiants, on le dit aussi bien à leurs parents. Les parents doivent donc, dès le bas âge de leur progéniture, remplir leur cœur de la foi en Dieu unique, la foi en son prophète, la foi à la religion, l'islam que Dieu nous a envoyé à travers son prophète. Une fois donc que ces enfants ont été élevés selon le principe de l'islam et selon les principes de la foi correcte et pure, laissons-les partout où ils peuvent aller. Nous n'avons plus d'inquiétude parce qu'à ce moment-là, ils auront comme les côtes de mailles qui couvrent tout leur corps et aucune balle ne peut les traverser, fût-ce une balle en or. Ce qui fait que quand ils aborderont par exemple la classe terminale ou première, quand ils vont avoir leur premier cours de philosophie, ils ne seront nullement inquiétés parce qu'ils sont assis sur le roc comme on dit. Ils ont donc leur foi pure et correcte. Ainsi donc, la philosophie pour eux sera même la bienvenue parce que par elle, ils arriveront donc à comprendre certains concepts que les non-musulmans veulent inculquer à la société islamique et par conséquent, ils peuvent, à travers cette philosophie, faire une différence entre ce qui est divin, ce qui est conforme à la législation islamique et ce qui ne l'est pas. Ce qui fait donc qu'ils n'auront aucune inquiétude. Et quand nous essayons de voir certains de nos recueils islamiques traitant par exemple du tawhid, nous voyons que certains concepts ont été empruntés aux concepts philosophiques qui sont de mauvais côté. Alors, si dès le bas âge, nos enfants ont su ce que c'est que Dieu, ce que c'est que le prophète et ce que c'est que l'islam, ils pourront très bien, en apprenant cette philosophie-là, pouvoir apporter des corrections à certains recueils qui essayent de vouloir altérer le fondement même de l'islam et le concept même de Dieu chez les musulmans. Nous savons que Dieu lui-même s'est donné des attributs. Parmi ces attributs, il a dit qu'il est le premier et le dernier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cela en disant que avant lui, il n'y avait rien et après lui, il n'y aura rien. Il n'y a que lui, l'éternel, l'immuable, l'omnipotent, le tout-puissant, notre Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent donc,
chers frères musulmans, envoyez vos enfants à l'école. Mais avant de les envoyer à l'école, blessez-les d'une blessure qui ne peut jamais se cicatriser, c'est-à-dire celle de l'iman. Cette fois, quand ils auront cette blessure-là, chaque fois qu'il y aura un concept philosophique contraire à la législation islamique, la blessure va devenir donc toute neuve et ça va les faire mal. Ils vont réagir contre tout ce qui va ternir l'image de l'islam. C'est sur ce que nous pouvons donc arrêter notre conférence parce que nous voyons que... الجواب الأخير يمول رجعون أولوي مثلا على كون أولوي جتادو مثلا أولوي نوي كديهم بواتتا هاوتا جنگا دينا بواتو ياكيجي عند الدنيا كون أولوي محاضرة منو عند الدنيا دون ها قرآن سيكي نين أولوي نونا ɗo ko goɗɗo janga spécialité ko yiɗi janngugol o anda ko Allah wi non ha qur'an ha ande man ɗo masalan e non o hawto o jangi ɗum ɗo o laara noy ha ko o jangata ɗo bo ɗum ɗo yadina o waɗira ɗum ni sirgal en wi to banni ɗo julɓe enen bana ha men ɗo wato julɓe ɗon 99% masalan en tampi kadi en yottay waɗgo jangirle ɗe islam na tana en julɓe na o jangirle ɗo jangina himɓe na ko en wiyanna noon jangirle tan en julɓe on ɗo waagi ɓe waɗi jangirle maɓɓe Vatican yerɗi himɓe waɗi wato jangirle ɗo vaagi ɓe indira ɗum ma ɓe inɗe diinaji maɓɓe ɓeɗo jangina ɓiɓɓe men ɗo janga toon na ɓe janginana na diina may ɓe janginta amma ɓe janginta man ɗo ɗum julɓe nan goɗɗo wara o jangina hunde wonde ni amma na janginowo foti waɗa no yiɗi ha ɓe o janginta c'est ko wala enen bo en haajale en waɗa jangirle meɗen ɗum ɗo hawti islama be yaake duya fuu ngam enen ha duya ɗo islama ɗo ɗaɓɓitiran en jangano en rewrata Allah be no en ngeɗirta ha duya meɗen to en ƴonti jangirle man ɗo jangina ɗum ɗiɗi fuu ɗum yahan ha en en laata en ɓurduɓe se kam en mbaɗen ɗum bil munasaba masalan nda masalan derɗirawo men ɗo mi tan mi o andi irin jangirle man ɓe mbaɗi ha maɓɓe tema mi hokkitan mo boliɗe nde goto ko wi'ata en pamaɗum dow majum ɗo ko en sankita alhamdulillah waɗede ko modi boman wi en godi nafsu sheyraɓe jangirde man hamarawa ko ha garaɗo maɗi woodi ɓaada enen julɓe en cuklanaki ɗum en ɗaɓɓitay ha paman ɗum ɗume ɓe janginta tan collège franco arabe gonga haɗo collège franco arabe ngaɗo ɗo jangina ɗiɗi pat ande ko famete e qur'an man ande duniya man de dey jahargal dina islam e noon irada man noon bo ardani yimɓe hoorema hamarawa min ngala muskila sam do majum ko janginte fukaraɓe pat de dey livre gomnati nuldi min janga defte ɗe ɗo min daara to ni woodi ko luuti ɓe ɗaɓi e islam min dentina ɓikkon her majum hande masalan nder deftere histoire ha 5e woɗi haɓe mbiyata Mohammad fondateur de l'islam Mohammad kanko on tagi dina islam walla kanko on ardani dina islam haɗo ɗum cappo ɓikkon nan islam a oɗo ɗo ɗum dina ka Allah subhanahu wa ta'ala na annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuɗɗiri ɓe dina islam daga annabo en sali ɓe fu ɗum nuɗɗingo her Allah teniɗo e bo gotimma ko Allah teniɗo ko nandi banni jangirle man ɗum ɗon ɓaɗede ko modibbo man sappi en ɗo ɗum ni heɓgo hande en fuu meɗen julɓe tonotiren tabden marɓe jawle hande marɓe anɗe man pat deɗawo julɗo jannguɗo gal diya nasara man deɗawo julɗo jannguɗo gal université islamique bana maɓɓe min kawta an bo mo Allah cenɗo riski jawdi an bo a waddi peetuma ngam keɓa mbar jare hen Allah subhanahu wa taala a maɓɓiti a mahi jangirde a wari a ƴewnake modiɓɓe o jannguɗo gal jiha dina o jannguɗo gal jiha francia ngaren ɗo ɗo moften ɓikkon men her pellel man keɓen andinen ɓe ɗum hunde handude masif bana masalan accu ko gal jiha jangirle men en ko e jangirle men alluhaje ɗo fajiri en cappake useni saaro en e ne'a ɓikkon ne dow majum jangirde ɗon en tawan jangirde alluha dangande ɗo janga masalan ɓinguel meeɗay juggo her jangirde man mallum meeɗay sappago mo no o nangirta ɓinguel man o mawnira noon ha o nasto e l'école ha l'école ɗo pijirle fu ɓe ɗo kollaɓe ɓe kujeji ɗuɗɗi machine to kadi ha jangirde go bo to o yeehi mallum ɗo holla mo no o nangirta ɓe pat ɓe juula guite mallum hidde ɓe kuuca to asiri waɗi ɓe orti to o juuli ha mallum ko o dilli ballon ɗum wala aybe en mawninimo do tarbiya islam ɗum ɗo man fu sikkabden gaɗen ɗum nasdannen ɗum daga jangirde meɗen ma moƴƴinen ɗum to ni man kadi wakkati magariba yettake en to Allah cenɗo muuñi jam wali ha fayin fajira e dokkan ɓe musabaka qur'an ɓe hadis e noon bo inchallah ɓe muhadara e to Allah cenɗo yaari yonki muhadara boɗɗo mayde inchallah oustas aboubacar hamid tammi yewtugo en dow majum walani ko dittinon wakkati
hiɓora ken so sawi wodi deta o ƴamin o heɓan kadi mo hadara modibbo manna ɗo ka o tammi yiidi ko be yimɓe photocopie inchallah secrétariat suklano ɗum yidde ko man keɗoɗen aya allah subhanahu wa taala dammu ɗum nden modibbo ousmane waɗana en do'a bismillah modibbo waɗan en do'a alhamdulillah. Abba, kan